Bebe! Suplada naman ni Bebe. Ba! Dito ka dali! Kimiti! Bebe! Bye-bye! Bye-bye, Be! Be! Hoy! Bye-bye! Bye-bye, Be! Be! Soy! Suplada. Pag bumili ka sa Cedar, yung damay mo na yung ano. Bumili ka? Yan yung battery naman. Bumili ko sa DRG. Di ba marami kami bibili doon? Power supply. Oo, madami. Mouse, headset na naman. Ano? Ayun. Keyboard. Di pa ano. Ganun. Mousepad. Be! Dorea Bell! Dahan ka naman. Ang bilis-bilis mo naman eh. Be! Ay, babangga. Nak! Dorea! Ay, saan ang airplane? Ay, airplane! Saan airplane? Saan ang airplane? Ay, no? Saan? Ayun! Airplane! Nakita na ni Bebe. Galing ni Bebe mag-bike ah. Nalilinis ba yung ginto? Bumabalik sa kulay. Ah. Kasi asin lang ano eh. Asin lang ano ni Aji. Pawis eh. Ulit ko eh. Be! Lorea Bell! Bebe! Nak! Lorea! Hoy! Bye-bye! Bye-bye ka dali! Bye-bye! Bye-bye! Bebe! Tignan mo naman si Mimi, Be! Be! Bye-bye! Ang kit-kit mo naman. Kit ng ilong.